Hello mga kapugi. Naaday dari o duha ka ulit tao ug duha pud ka buok dalaga. Ato ning adtuon. Kaning isa o layo man ni iyang partner. Maulaw siguro pero kining isa o nanguyab siya ning nagduyan o. Wala siya sugta kay ang iyang kabtangan kuan raman kaguran ra og kanang tagtaran. Naa siya yuta pero tulo raman to kasako. Saon man to? Maayo ning isa o kaning nakapula. Dato ni sa problema. Mao ning duha ka dalaga diri naglibog sila og sugton ba sila og dili. Kay puro man sila mga disqualified. Diari pud sa Picasso napoy duha pud diari nagpractice ni sila gitar. Kang ilahang dagway di na mausab pero ang ilang tingog mausab pa daw. Now, nagpractice sila gitar o kanta. Kaya ang ilahang dagway daw di na mausab. Inya ilang tingog mausab pa man daw. Maayo pud ni ilahang idea.